السلام عليكم. دونك في هاد الفيديو هذا غادي نشوفو ان اكزرسيس الكالكول ديال لي فوليوم بالنسبه للدرس ديال الكالكول انتغرال. اي سا سغا لا ديرنيير زعما لا ديرنيير بارتي في هاد الدرس هذا ديال الكالكول انتغرال. وغادي نشوفو هاد الاكزرسيس هذا. هنا l'exercice, l'objectif de l'exercice هو c'est de calculer le volume de la sphère de rayon R. Donc l'objectif de cet exercice est de montrer que V égale à 4 tiers pi R à la puissance 3, où V est le volume de la sphère de rayon R. Donc كيف كنعرفوا هاد la relation هذه elle est utilisée بزاف، كنutiliزيوها في pas mal de fois، كنutiliزيوها في physique, on utilisera. Donc c'est une formule qui est connue. Donc les radines démontrer la relation. Alors pour cela, on va considérer le repère ROIJ. On considère la demi-cercle C de centre oméga RO, R0, les coordonnées du centre, et de rayon R. Donc on a كيف كتشوفوا عندي هنا في هذا le repère R OIJ عندي هنا واحد une demi-cercle، واحد la demi-cercle، un demi-cercle، bon le demi كنقول هنا le demi-cercle ou le un cercle، نقولوا un demi-cercle de centre oméga et de rayon R. donc هنا كيف كنشوفوا عندي هنايا l'origine du repère اللي هو O، عندي هنا لو رايون، عندي هنا دونك هنا عندي هنا ار وعندي هنا 2 ار. دونك هنا خصنا غنبغيو نكالكوليو لو فوليوم ديال لا سفير. دونك لا سفير، دونك بالنسبه لهاد لا سفير هادي كومون إلي اوبتونو؟ إلي اوبتونو اون effectuant un mouvement ديال هاد الدومي سفير. il va effectuer un mouvement autour de l'axe OX، يعني غتدور هاد لا دومي سفير، يعني on constitue la sphère de rayon R et de centre oméga. Donc à partir du mouvement C, c'est-à-dire de la demi-sphère, de la demi-cercle, le demi-cercle autour de l'axe OX, montrer la relation citée ci-dessous 1. C'est-à-dire la relation هذه. Alors كيف كنعرفوا بالنسبه للدرس اللي كنا درنا بالنسبه لا بروبريتي؟ غادي نقولوا هنا لو فوليوم ديال لا سفير، يعني c'est-à-dire هاد لا فيغور ainsi constituée، donc il est égal c'est l'intégrale de 0 à 2r. انا نبدا من 0 حتى 2r. donc l'intégrale de 0 à 2r هنا بي، pardon هنا c'est بي، donc هنا كيف درنا donc c'est 0 à 2r pi. donc on dit f de x au carré dx. On ne s'intéresse pas les unités, on démontrer la formule, uniquement la formule. Maintenant, je vais considérer un élément x هنا في l'intervalle 0 2r. donc عندي هنا x هي هذه، عندي l'image ديال x donc هي كيف كتشوفوا، donc هي f de x. donc عندي هاد لا ديستونس من هنا لهنا سي اف دو اكس. donc عندي هنا اف دو اكس، donc هادي هي لو رايون ديال هاد لو ديسك هذا، سي لو رايون ديالو. donc هنا اون ابليكون لا فورمول اللي شفنا في الدرس، donc هي بي انتغرال دو 0 à 2r اف دو اكس تو كاري دي اكس. donc هنا غادي نشوفو هنايا هاد اف دو اكس شنو هي. نورمالمون هي هاد لا ديستونس كيف كتشوفوا عندي هنا، عندي هذا صا سي ان تريونغل، هذا سي ان تريونغل ريكتونغل هذا. دونك لا لو ديسيني غنقولوا هذا ها هو صا سي ان تريونغل ريكتونغل، وهذا كنقولوا هي عندي هذا سي ان تريونغل ريكتونغل ياك. دونك ليبوتينوس ديالو لا ديستونس ديال ليبوتينوس هي ار، وعندي هنا سي اف دو اكس، وعندي هنا سي من هنا لهنا سي اكس. دونك عندي هنا اكس موان ار هي هاد لا ديستونس هادي. دونك غنقولو ساشون كو
Donc, sachant que نديرو R au carré هي هذه est égal à f de x au carré en appliquant le théorème de Pythagore fait le triangle là c'est f de x au carré plus عندي هاد la distance كيف قلنا هي x moins r غتعطيني لنا x moins r le tout au carré donc هنا égal donc هنا نقول implique que r au carré égale نديرو هادي f de x le tout au carré نخليوه هنا et je vais développer هادي غتولي عندنا x au carré moins de rx plus r au carré. Donc je vais simplifier par r au carré. Ça va devenir f à 0 est égal à f de x le tout au carré plus x au carré moins 2 rx. Donc ce qui fait que هذه غندوز هنا غتولي عندنا 2rx moins x au carré égale à f de x le tout au carré. Alors ce qui implique que le volume l'intégrale de 0 à 2r là c'est pi هنا هاد f de x le tout au carré donc هي هذه غتعطيني 2rx moins x au carré dx donc غتعطيني pi هنا je sais très bien la primitive ديال هذه donc غنديرو هذه اش غتولي عندنا r x au carré لحقاش لا primitive ديال 2rx هي rx au carré هنا غتعطيني x au cube sur 3 من 0 حتى 2r. Alors هنا تعطيني هنايا le volume هي pi. Alors هنا pour x égale à 2r donc غتعطيني هنا r غنديرو هنا غتعطيني هنا r 2r donc غتعطيني هنا 4r au carré 4r au carré moins هنا غتعطيني هنا 2r le tout au cube donc غتعطيني 8r au cube غتعطيني هنا قلنا 8r au cube sur 3 bien sûr هنا moins pour x égale à 0 donc غتبقى هنا donc غتبقى غير هادي donc غتعطينا هي je vais factoriser donc نديرو هنا pi غتعطينا هنا 4 r à la puissance 3 moins 8r au cube sur 3. Donc je vais factoriser par 4r au cube. Donc attendez, 4 pi r au cube. Attendez, 1 moins, j'ai factorisé par 4r au cube. Donc attendez, 2 tiers. Donc c'est 4 pi r à la puissance 3. 1 moins 2 tiers, donc il y a 3 sur 3 moins 2 tiers, donc c'est 1 tiers. Donc en gros, donc le volume de la sphère, c'est 4 tiers pi r à la puissance 3. Donc là, quand on démontre le volume de la sphère de centre oméga et de rayon r. Donc بهذه الطريقه هذه نفس الشكل ممكن اننا نديمونطريو على دوطخ غولاسيون باغ اكزومبل بالنسبه لو كون عندي هنا مثلا عندي لو كون دو ريفولوسيون مثلا عندي هو هذا عندي في هذا لو روبير هذا دونك جو في كونسيديري باغ اكزومبل عندي لا هوتور ديالو 0 بون هنا 0 اش يعني نفس الطريقه كنستعملو و مونطري هادشي وكنقولوا عندي هنا دونك هذا يتوغل والتوغ ديال هاد فوالا دونك كنقولوا
هذا هو لو كون دو ريفولوسيون. دونك بهاد الطريقه هادي ثاني كنحاولوا نديمونطريو بنفس الطريقه اللي درنا، دونك كنديمونطريو لو فوليوم ديال لو كون دو اوتور اش مثلا، وغنقولوا هنا دو غيون. بون لو غيون ديال هادي دونك سي ار، نسميو مثلا هنا ار، اولا ديال لا باز هنايا، دونك هنا غنقولوا هنا ار. دونك جو مونطر فاسيلمون ان لو فوليوم ديال هاد لو كون هذا نسميه مثلا في بريم، دونك هو ان تيير لا سورفاس، يعني ستادير لير اللي هي لير ديال هادي، دونك هي غتولي هنا بي ار او كاري، لير ديال هاد لو ديسك هذا فوا اش اللي هو لا هوتور. نفس الطريقه كنوتيليزيو بور مونطري هاد الشيء هذا، يعني كنعتمدو على le calcul des volumes en utilisant le calcul intégral. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتي هادي. بون الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليغ ديالكم باش تعمل فائده، و تابوناو باش توصلوا بقيه الدروس ان شاء الله. بالنسبه لي بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيف قلت لكم جيومتري دون ليسباس، غادي نشوفوا ليكواسيون ديال لا سفير، ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير، غادي نشوفوا لي بوزيسيون ديال لا سفير مع لو بلان ومع لا دروات، نشوفوا لي زيكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان ديال لي دروات، وغادي نشوفوا لي ريبريزونطاسيون بارامتريك ديالهم وكيفاش كنستعملوا لي زانترسيكسيون ديال لا دروات مع ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير، اولا مثلا ديال لو بلان مع ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير اكسيتيرا اكسيتيرا. وغادي نشوفوا هادشي. اي بون كوراج، سالي.